नमस्कार सांग मैंने जय जगन्नाथ। आज ब्लॉग वीडियो को आपण मानक स्वागत। तो आज मो मन बहुत दुख कहीं ना आम ओडिशार मुख्यमंत्री श्रीजुक्त नवीन पट्टनायक आम समस्त को कम दे देइचंती। सी आमको एते भल पाइबा देथिले कि आम तांको भल पाइबा को बुझी पारिले नहीं। कहते नहीं ना तेलिया मुंडे तेल नखुरा मुंड को पेल। तो बड़ लोक मैंने एमती आम गरीब गुरुआ को फसईदे जे आमे मैंने भूल कोटा ठीक कोटा न बुझी पारी आमे सरकार चेंज करदे। एबे आउ भाविले कौन थाए। तो नवीन सार आम पाई कौन न करचंती। आम नारी आमे नारी मैंने केते पछरे थिले। आमको सम्मान किए देछि केवल नवीन थिले बोली कि आज आमे माने आमे महिला माने आज आगुआ हो पारचंती। आउ हॉस्पिटल गला पूर्वरु आमे आगे पैसा कोठु आसे बोली भाबुथिले, गाड़ी रे केमिति जिबा बोली भाबुथिले, खाइबा कौन भाबुथिले। किंतु से सब गरीबों तांको मन कथा बुझी पारिकी आम पाई 108 आम्बुलांस आम चिकित्सा पाई औषध आम खाइबा पाई आहार योजना। किंतु आमे माने तांको खुशी टिकक बुझी पाइलेनी। किंतु सी आम खुशी कौन बुझिले किंतु आमे बुझी पाइले। आमे तो अंध हो जाइथिले ना। खाली आमे भाबिले केमिति आमे सरकार चेंज करिया तो सैया हला सरकार चेंज हो गला। आउ नवीन सार भी तांको पदवी छाड़ी देले। तो एबे ओडिशा लोकंकर कौन हबो। ओडिशा लोक माने एबे कौन करिवे। विशेष करी जो माने गरीब श्रेणी लोक माने से माने कौन करिवे। बड़ लोक तो तांकर किछ कहबनी ना, तांकर उभा जेते पोता सेते। तो गरीब लोक खटले खाइबे। आ नारी मानक कथा कहूथि से माने सबु बेले से रोषेई बास छड़ा आउ किछि जानी नथिले। किंतु आम नवीन सार से को आगु को देथिले कि नारी माने आम ओडिशार शक्ति। सेथिपाई तो स्वयं सहायता गोष्ठी से बनईथिले। आउ सबु क्षेत्र रे नारी को आगुआ रखिथिले। किंतु सेई माँ माउसी भौणी माने नवीन सार खुशीटा कौन बुझी पाइलेनी। तो सी आम पाई कौन करिथिले सेईटा को भी बुझी पाइलेनी। भारी दुख लगुच कि से 25 वर्ष है आम मानक साथी रे थिले। किंतु 25 वर्ष पर से आम ओडिशा मुख्यमंत्री पदरु दूर हो गले। गरीबंकर जदि किए दुख बुझुला सी होचंदी नवीन सार। आउ को दलर नेता माने गरीब को दुख तो दूरर कथा ताको टिके पानी भी जाचिबेनी। किंतु नवीन सार आम गरीबों पाई विजु स्वास्थ्य बीमा योजना कार्ड करथिले कि आम जदि कौनसी बड़ धरणर किछि हुए तो से कार्ड द्वारा आमको सहायता मिलिबा। किंतु एबे देख बे से कार्ड
ସେଇଟା ବି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା ମଝିରେ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଦ କରିଦେବାଟା ଭଲ ନୁହେଁ ଭାବିକି ତାକୁ ଚାଲୁ କରୁଛୁ। କାଲି ଯଦି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ଗରିବ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରିବା? ଆଉ ତ ଆମମାନଙ୍କ କତିରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ନା, ତ ଆମେ ଯାଇକି ଫଟାସ୍ କିନା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଦେବା, ଆଉ ଆମର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡକ୍ଟର ଆମ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଦେଖିବେ। ତ ସେଇଟା ଆମର ବଳ ଥିଲା। ସେଇ କାର୍ଡ଼ଟା ଆମେ ଦେଖାଉଥିଲେ, ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ କୌଣସି ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଥିଲା ସେ କାର୍ଡ଼ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମର ସମାଧାନ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଡର ଲାଗୁଛି ସେସବୁ କଥା ମାନେ ଭାବିଲା ବେଳକୁ, କି ଯଦି ସବୁ କିଛି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରିବେ? କିଛି ଭାଇମାନେ ତ କହୁଥିଲେ କି ଆମେ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ଯିବୁ। ତୁମେ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ହିଁ ଯିବ, ତୁମେ ଯାହା କହୁଥିଲ ସେଇଆ ହିଁ ହେବ। ତୁମେ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ଯିବ, ଏବେଠାରୁ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। କାହିଁକିନା ସରକାର କିଏ ହେବ ସେ କଥା ତ ଦଳ ଠିକ୍ କରିନି ନା, ଠିକ୍ କରିବ। ଦଳ ଗଢ଼ା ହେଇସାରିଲା ପରେ, ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ପରେ ସେ ଓଡ଼ିଶାକୁ କେମିତି ଚଳେଇବ ସେ ହିଁ ତାରି ହିସାବରେ ସେ ଚଳେଇବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବ, ଆମ ନବୀନ ସାର୍ଙ୍କ ପୁଣିଆ ମନୋଭାବ କାହାରି ବି ହେଇପାରିବନି। ସିଏ ତ ଲକ୍ଷରେ ଗୋଟିଏ। ତ ଗରିବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଏତେ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଗରିବମାନେ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କାକର ବି ଖୁସି ଦେଇପାରିଲେନି। ଟଙ୍କାକର ବି ତାଙ୍କର ତମେ ଯେତେ ଗୁଣଗାନ କଲେ ବି କମ୍ ପଡ଼ିବ। ସେ କ'ଣ ନ କରିଛନ୍ତି? ସ୍କୁଲରେ ଛୁଆମାନେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ, ବହି ବି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାଇକେଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ, ଟାଇପିନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ଛୁଆମାନେ ଘରକୁ ଖେଳ ଛୁଟିରେ ଆସନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ, ସେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବି ଦେଲେ। ଆଉ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ମମତା ଯୋଜନା କଲେ, ଛୁଆଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡା ଛତୁଆ ଆଉ ସେ ଲଡ଼ୁ ମଝିରେ ବି ଦେଉଥିଲେ, ହଁ ତାକୁ ବି ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଏତେ କିଛି ଦେଲା ପରେ ବି ମାନେ ଆମେମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ସିଏ ବି ତ ଆମ ଓଡ଼ିଆ, ସେ ବି ତ ଆମ ମାଟିର ପୁଅ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିଲେନି କି ଆମେ ତାକୁ ସହାନୁଭୂତି ଦେଖେଇ ପାଇଲେନି। ଏବେ ଭାବିକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଚକି ଗୁଡ଼ କୋଣିକି ବୋହି ସାରିଲାଣି, ଆଉ ଆମେ ଯେତେ ବି ଜୀବ ବଢ଼େଇଲେ ପାଇବନି। ତ ଯଦି ମୁଁ ଏଥର ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଭାଲ କହିଦେଇଥିବି ତାହେଲେ ମୋତେ ସମସ୍ତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ, ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ କରିବେ।